Pozdrav svima I dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Welcome everyone, welcome back to the channel Know Thyself 369. You can follow every recording in English, and then after that, once you click the CC, you're gonna see auto translate for any other language of your choice that you can definitely follow on the major languages throughout the world. So if you click that, let's per se French, you're gonna see the subtitle in French, in Arabic, Spanish, German, whichever language you decide to follow. Ja sam totalno zaboravila, neko je pitao, pošto kao što znate kasnila sam još od novembra, tamo nisam snimala, I onda sam u jednom trenutku radila prvi deo, u stvari nisam radila prvi deo, to je trebao biti jedan snimak, Duh I materija. I onda negde na pola, umjesto, pošto sam prvo snimala, ne, pa snimam uvek, kada sam snimala, umjesto da kliknem stop, umjesto da kliknem pauzu, kliknula sam stop I jednostavno tu se video zaustavio, nisam mogla da ga nastavim dalje. I onda sam rekla, pošto je to tako presečeno, napravit ćemo da ima drugi deo. I onda ja mislim da je naučna fantastika pitala non stop, zar ovo nema drugi deo? Jel ovo ima drugi deo? A kad će drugi deo od ovog? Pa evo ga drugi deo. I u maltene sam I zaboravila kad sam radila sada ponovo da vidim šta treba da snimam. Sad vraćam dugove unazad I evo ga drugi deo Duh I materija. Sad ja ne mogu tačno se setim, pošto ja to sedem I pričam I ne mogu tačno se setim šta sam rekla. Mislim, znam otprilike, ali da se ne bi ponavljala u tom prvom delu, da je ključno poimanje duha I materije, opet iz tog dualnog, znači dela, uvek je neki polaritet ovde prisutan ako možete da vidite na planeti Zemlji I da prepoznate u sebi taj deo, znači duh, I da prihvatite taj deo materiju I da onda ta dva, pošto ona već jesu spojena nekako, iako su totalno odvojene, ekstremne, kako bih rekla, supstance, trenutno znači su u nama I jedna I druga, ili smo mi ili je duh u materiji, može tako isto da se kaže, da je materializovana, znači da je duša spuštena u telo, ona je to materializovana kroz telo između ostalog, ne ona bukvalno, ali je sjedinjena trenutno sa materijom na jednom određenom nivou, ali se ne dodiruju zato što nemaju dodirne tačke I kada se rastaju, kad se sastaju, čine kao celinu, sada to sam ja, to ste vi, to smo svi mi I kada se rastaju opet idu na sasvim druge izvore, jer sa drugog izvora su došli, znači totalno su različita dva pojma duh I materija, a opet su ukombinovana I ne mogu jedan bez drugog između ostalog. Bar ne ovde trenutno, njime se bavimo zato što smo mi došli u materiju I imamo isto tako naravno taj duhovni deo. Generalno, da tako kažemo. Šta još tu treba da se pomene? Znači, to je ona čuvena šestokraka sa ona dva pravilnog trougla. Jedan se spušta od ozgo I on predstavlja tu taj solarni princip, taj duh, znači otelovenje ovde I onda imamo taj donji trougao koji isto penje gore I koji predstavlja znači zemlju, materijalno I sve što mi ovog trenutka jesmo, a jesmo ta čvrsta materija. Znači možete da sebe opipate I da imate, zahvaljujući 5 čula, tu senzaciju dodira da vi kao zaista postojite, a u stvari ne postojite, zahvaljujući duhu. Tako da sredina, kada se ta dva ekstrem, znači vidjet ćete neke ljude, recimo tu spustimo baš na primer, koji su veliki duhovnici, sve, oni se klone nekako, dosta ljudi je otišlo u ekstrem, uključujući I mene, kada više prevlada taj duhovni deo, onda je materija nekako zapostavljena I onda mi dobijemo opomenu da ne možemo nikako da zapostavimo materiju, jer ovde smo došli da sve to I materializujemo, da pokažemo na delu. I obrnuto, ovi ljudi koji su mnogo vezani za materiju, oni isto ispaštaju sa jedne druge strane, time što su vezani, jer je nemoguće da budu vezani, jer ta materija trenutno tu samo privremeno nije večno.
I onda, kažem, taj jedan predivan balans između ta dva i pronaći taj srednji put u tome je definitivno ključ svega. I kada ta dva stavite u balans, kažem, evo ja prva nisam stavila u balans, meni materija nikada nije bila bitna, mislim bitna, niti imam i jednu planetu u zemljanom znaku. Bravo za mene, vatra, voda, to mi je predispozicija. Sem možda severnog čvora, to ono izluči prosek, to kao glavna ključna stavka. Znači, trebalo bi da je u balansu, bez obzira na predispozicije, sad sam se uhvatila malo astrologije, bez obzira na te predispozicije, trebalo bi ta dva da su u balansu. I tek onda dobijate, pošto ta šestokraka sedi u tom četvrtom energetskom centru tu i predstavlja tu srčanu čakru između ostalog, onda dobijete taj divni balans, jer to je tu spoj i to je to čuveno, ne znam da li sam ga pomenula tada, najverovatnije jesam, jer mislim da je slika kolaž za taj video bio ta, mislim da jeste, ako nije ostavit ćemo je. To je to čuvena alhemija i venčanje, znači u četvrtom energetskom centru se dešava venčanje duha i materije, znači preko četvrtog, znači do četvrtog srčanog energetskog centra je donji deo materija i preko njega je više gornji, odnosno duhovni deo, ali je venčanje alhemijsko u tom centru, znači u četvrtom energetskom polju. I između ostalog muške i ženske energije, jer to i jeste inače presek i, kako bi rekla, poređenje isto i za to. Ne samo za duh materiju, jer jeste duh muški deo, materija ženski. Zato su žene više vezane za zemlju i zajedno i sa svojim ciklusom i sa rađanjem, svačim, jer rađanje jeste samo na zemlji. Znači, žena je ta koja mnogo jaču i veću konekciju ima sa zemljom nego muškarci, dok muškarci to ne mogu dosta puta da poimaju i obrnuto ženi treba, znači ta dva pomešana, znači ženi treba taj deo više te promisli uglavnom, a muškarcima treba konekcija sa zemljom i jedno preko drugog to uspešno ostvaruju, nadamo se da postoje još uvek i tekako zdrave veze i zdrave relacije. Tako da iste te žene su, ne znam, kroz vekove spaljivane kao veštice, baš zato što se dosta, kažemo, život je samo ovde na planeti Zemlji i ta reprodukcija se vrti ovde, negde drugde je već druga priča. I zato je uvek žena ta koja teži ka tome, naravno, da materializuje život, a ne muškarac. Mislim, ima u procentu, naravno, ali u većini slučaja više je žena ta koja želi materializaciju novog života nego muškarac, što je opet i sasvim logično u cijeloj toj priči. Šta bi još mogli da pomenemo za duh i materiju? Balans je tu ključ, to smo rekli. Ne znam šta sam pričala u prvom delu. Bitno je kada se, ne znam da li sam pomenula u prvom delu, mislim trebala sam da odgledam ladno prvi deo pre nego što sam krenula ovo da snimam. Jako je bitno, znači, da kažem, ovi koji odu u ekstrem duhovni, znači, mislim, evo, posle dugo i iskustva i godine i rada i sad uvek sam ja sam prva uvek stavljala akcenat na duhovni, kao to je najbitnije, to je to. Međutim, vremenom sam ukapirala da ja ne mogu da mi je glava u oblacima, da mi je telo ovde i onda sam počela da radim sa materijom, znači da se uzemljujem, čuvano uzemljenje, kao zemlja zove. I onda sam u stvari naravno shvatila da jednostavno oba podjednako moraju da budu prisutna, znači ne može jedan, dokle god jedan je više zastupljen, vi ste van balansa, mislim, logično. I onda smo videli da dosta, recimo, ta sveštena lica, visoko sveštena lica, oni se priklone duhu i onda su uglavnom protiv materije, jer kao materija je kvarljiva, pa može da pokvari nas i duh i tako dalje. Dok obrnuto ovi koji su mnogo vezani za materiju, oni ne priznaju ništa što je duhovno, ono što ne može da se opipa u materiji, toga ne zanima, jednostavno sad sam ovde, na zemlji sam, ovde je materija i mene zanima samo materija, sve što nije opipljivo, vidljivo ili da ima neki reasoning i logiku, mene to ne zanima. Opet kažem, uglavnom se i to desi, taj ekstrem, ali
ako biste to energetski prebacili, znači ovaj koji je jako puno uspeo u materiji i ovaj koji je jako puno uspeo u duhovnom, recimo zaista neko svešteno lice, kako bi rekla, priznato i već patrijarh, recimo, ili ne znam u kom poređaju može da se kaže, zajedno sa nekim koji je uspeo jako puno, ne znam koga da uporedim, u materiji, jednostavno to je ista strana, znači ako biste samo okrenuli, oni su u jačini, znači jačinu koju posjeduju, njihova jačina je identično ista, samo je jedan u materiji, jedan je u duhu. Ako bi se ta dva zamenila, onda bi isto bilo, znači ovaj bi postao, znači identično isto, ovaj što je bio u materiji, kada bi to zamenio tako, ako može za duhovno, postao bi isto jak duhovnik, jer on to već jeste negde, i obrnuto ovaj koji je jak duhovnik, pošto on je, kako bi rekla, znate, neke više znanja, kada bi priklonio više materiji, on bi bio uspešan i u materiji, zato što je to ista jačina u pitanju. Samo su kao neke dve različite strane istog onog novčića. Znači, novčić je novčić i on vam ima identično istu vrednost mu je toliko i toliko, ali imate dve strane, znači lice i naličje toga. Tako da i ovo, oni su energetski u istoj jačini, ljudi koji priklone mnogo više. Ako bi se posvetili odjednom mnogo materiji, oni bi bili jako uspešni u materiji, ako, kažem, odlukom tom, zato što je to ista energetska vrednost, ista energetska jačina. Jer ovaj koji je u materiji dosta jak, on opet mora da ima duhovni deo negde unutar sebe dovoljno razvijen, iako ga ne praktikuje, preveo ga, kako bi rekla, materijalno, i obrnuto ovaj koji je visok u duhu, kada bi preveo to u materijalno, isto bi bilo, znači, ista jačina, isti kapacitet bi bio u pitanju. Tako da nema tu suda, jednostavno rečeno je da duh ne može bez materije, materija ne može bez duha, a opet evo da pomenem ko Saturna, rekli smo da je Saturn na kraju sve što ima veze sa Saturnom, mora da ima čvrst oblik. Pričali smo dosta kad smo radili o karmi, koga zanima neka pogleda. Ja pričam tu o energetskim pečatima i inače u stvarima koji su potpisi. Znate da je vaš potpis dosta, pogotovo ko živi negde na zapadu, da je to jako velika verifikacija nekih stvari, znači gde stavite potpis, pa čak i izgovorena reč u današnje vreme kad vas svi snimaju telefonima i čudima, da to ima jako veliku važnost. Zašto? Zato što je to vaša energija i zato što vi stojite energetski iza toga. Rekli smo isto tako, znači da ne mogu jedan bez drugog i da sve ono što jeste u teoriji i što jeste u duhu mora da bude, mora, ne baš sve naravno, ali da je otprilike, ako bismo to malo uprostili, džaba je znanje ako nemate praksu. Eto, to je na primjer, možete da imate svo znanje ovog sveta, ali ako nemate praksu, odnosno crtice iskustva u tome, da ste prošli kroz to na materijalnoj osnovi, onda kao da nemate ništa, bukvalno. Sada, možete vi da postanete preacher, da postanete dobar učitelj i da neko ono čuveno radi kako ti kažem, a ne kako ja radim. Znači, ima jako puno ljudi koji su jako dobri u svojoj teoriji, ali nisu, čak i za istu stvar nisu dobri u praksi. Ali ako vi možete da naučite od njih i da izvučete to njihovo znanje i da to radi za vas, onda oni su opet ispunili svoju misiju, iako su oni nemoćni nad sobom da to prebace u materiju. Znači, ako je vama to uspelo da posluži, to je pun pogodak. Tako da, dosta tu postoji stvari da mi treba smo duhovni, malo manje materijalni. Ne, mi mora da smo oba, zato što oba jesmo. I šta ima loše u tome da je neko finansijski dobro situiran, ako je on ok čovek, ako je on ostao u svojim okvirima, ako on nije poludeo, ako on nije otišao u neke bahanalije, ako se on s time ne izživljava, znači novac je isto energetska vrednost, znači nema ništa loše u tome biti finansijski osiguran ako vi niste izašli iz tih, kako bi rekla, zakonskih okvira, tih etičkih, univerzalnih, karmičkih okvira svega. Najbolji primer, naravno, naše zlato Novak Đoković, jer to je redak primerak, redak primerak.
zaista čoveka koji je tom jačinom i tom silinom uspeo da pokaže primerom spoj duha i materije. Znači, sad ne znam, najverovatnije ja nisam toliko pratila njegove intervjue, kad bi on zaista dao intervju, možda jednog dana i da taj intervju, da zaista kaže koje tehnike koristi, kako spaja taj duh i materiju, kako radi vizualizaciju, kako koristi energetsko polje kad ga svi mrze tamo, cela Australija navija protiv njega, nema nijednog čoveka u onoj publici da navija za njega, a on to sve pobedi. Znači, kako uspe da to ne dođe do njega i da to se transformiše u pobedu i uopšte tehnike, ne znam, disanja, ishrane, svega, što verujem i znam provereno da se Novak Đoković time bavi i tu nema ništa loše. I ta jedna promisao i koncentracija svega toga, znači savršena koncentracija, vladanje umom, da ništa ne može da dopre do tebe, ni jedna Australija sa zabranama, ni ovo, ništa, i da si ti uvek u celoj priči pobednik, a da čovek je itekako porodičan, da ima zlatnu divnu decu, da pomaže svima, znači sigurno negde ima i mana, jer je to nemoguće, u to neću sada zalazim, ali hoću da kažem pravi primer spoja duha i materije kroz taj njegov sport, kroz njegove postignuće i tako dalje, i da on može da prizna poraz i da je okej sa time i da druge bodri. Znači, totalno jedna ravan, predivna jedna ravan, zaista da je više osoba kao što je Novak Đoković, pa ne moraju da budu ni uspešne, ali jednostavno da na svom nekom nivou žive te svoje živote tako izbalansirano i potpuno. Mogu samo da zamislim koji kapacitet svesti o sebi treba da svi su protiv tebe i da to nigde ne može, znači kao da ima neku zaštitu, nevidljivu, da to ne može da dopre do njega, nego on još uzme i to preobrazi u pobedu ili nikada nije zaista došlo. Možda na nekom nivou između četiri zida, sigurno da ga pogodi, sigurno da nije, ali očigledno je naučio kako da sa time, znači to su sve samo tehnike i to manje više možemo svi, ali kada se odlučimo da to radimo. I to je savršen primer, eto njega sam uzela za spoj duha i materije. Uvek treba da je u balansu. Znači, postoji razni načini, ako znate da imate manjak naklonosti ka jednom ili ka drugom, šta može i treba da se radi da bi se to pospešilo, odnosno ovi da se uzemlje ili ovi da podignu malo, da to dođe u neki balans. Sve što vidite, sunce, mesec, sve što vidite oko vas je uglavnom isto u tom jednom, kako bi rekla, funkcionisanju, u tom jednom principu duha i materije, zato što je to tako Bogom dano, zato što je to tako kreirano ovde na planeti Zemlji i priznanje ta dva, znači da ona podjednako moraju da budu validna i jaka u trenutku. Ništa lepše od toga, jer onda tek možete nekako da zaživite i da, znači toplo-hladno, kako bi rekla, da birate neki zaista srednji put u celoj toj priči. Eto, ako mi još nešto padne na pamet da dodam, ovo bi bio drugi deo duh materija. Trebala sam ipak da odgledam prvi deo. Da vidim šta sam rekla, da mogu i da se nadovežem. Možda još kad slušam, možda mi još nešto padne na pamet, ali sad je to kasno. Evo vam ga drugi deo, ako treba snimat ću i treći. Ali pričat ćemo naravno još dosta u tome. Jer kad vi krenete da vladate time, da ste to prihvatili, da ste priznali, da praktikujete, eto to je bila prava reč u svom životu, onda ste vi u potpunom balansu. Znači vi onda nemate, vi poznajete i polje metafizike, vi poznajete i polje materijalnog i rekli smo, mislim da sam malo pre zaboravila da kažem, znači taj pečat, Saturn, traži da za neke stvari vi morate materijalno da pokažete, da dokažete, jer to je isto ono kao u školi teorija, pa ajmo sad na praksu, znači mora da se prođe taj praktični deo, znači neke stvari itekako traže pečat u toj praksi zato što smo došli u veoma visoku materiju ovdje između ostalog i mogu samo da zamislim duša kad se spušta ovakvu materiju, kakvu traumu mora da proživi, ako može tako da se kaže, jer ovo je dosta čvrsta materija između ostalog ovdje na ovoj našoj planeti i nadamo se da će to da se promeni, da će više da se podiže frekvencija i da bude lakša.
Eto, toliko o tome. Kažem, stvarno, ako nešto još imam da dodam, dodaću, ako ne, jednostavno, kroz priču, kroz neki drugi video kada budem pričala, mogu da pomenem ili da dodam, a koga zaista zanima, uspjeće da pronađe. Hvala svima na pažnji i vidimo se u sledećem videu. Da, pišite i dalje u komentarima, evo sad će da krenu ponovo objave videa. Hvala svima što ste ostali tu, što se niste otpratili među vremenu. Kao ove nema, ajmo i mi. I ima, ne znam, Facebook stranica Astro Healing, ako je nekom tu lakše, Astro kao Astro, Healing kao isceljenje. Ima Instagram 2 stranice, jedna je Spoznaje 369 kad je nastao i ovaj kanal, a druga je originalno nastala više kao privatna strana, Palm Ocean Healing, Palma okean isceljenje. Telegram grupa isto ima Spoznaje 369, ako nekog zanima, tu smo mi odabrana ekipa gde se nalazimo i diskutujemo, ali zadnje vreme mene nije bilo, a grupica onako sedi strpljivo, nisu našli za shodno među sobom da diskutuju. Ali u svakom slučaju na svim platformama manje više, tako da eto, čisto i to da vas podsjetim. Ja nisam postavila, mislim, to samo ja mogu. Pre 3 meseca sam pričala kao krenula je monetizacija i to mi je bilo bitno, toliko mi je bilo bitno, eto, na primer, monetizacija je materijalni deo koji meni najteži ide u ovom životu. I kao bila sam ponosna što sam dobila ranije monetizaciju, znači kao da kanal možda prima pare, ne znam, da idu oni oglasi i sve to. I kao to je bio ceo video samo o tome, ja sam srećna, krenula je monetizacija, ali meni je bilo bitno iz energetskog dela, znači što sam dobila ranije i bla bla bla. I toliko mi je bilo bitno da ja do dan danas, evo to je prošlo sigurno 4 meseca, mogu da pogledam u kalendar, još nisam postavila to. Znači samo sam trebala da ubacim broj takse i broj, ne znam, par podataka ličnih da to krene. Tako da to nije još krenulo. Zahvaljujući mom nematerijalnom delu koji nije uspeo da klikne 3 dugmeta i da ubaci 5 brojeva, ne bi li se to pokrenulo, ali evo, to mi je sad sledeći, sad sam se nasnimala, sad od ovog ću da opet napravim pauzu, imam backup za 2 nedelje, čekam prevod i evo obećavam da ću da materializujem sve ovo time što ću da postavim taj račun, traže se tamo silni podaci koje ja nisam uspela, eto, iz moje materijalne nemaštine ovde da dostavim. Pa se vidimo.